নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। ন্যায্য বিচারের দাবিতে এবার বিশালগড় আদালতেই প্রবেশ করলো বহিরাজ্যের শ্রমিকরা এবং পারিশ্রমিক যাওয়ায় কার্যত বিহার রাজ্যের নিরীহ শ্রমিকদের মারধর করলো পুঠিয়া রহিমপুর SHBI ইটভাটার অভিযুক্ত মালিক সেলিম মিয়া, মনির হোসেন সহ কলমচূড়া থানার একাংশ পুলিশ অফিসার। থানা পুলিশের কাছে ন্যায্য বিচার না পেয়ে অবশেষে সোজা সমস্ত শ্রমিকরা পুঠিয়া রহিমপুর থেকে হেঁটে বিশালগড় মহকুমা আদালতে ঢুকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কাজ শুরু করতে থাকেন। মুহূর্তের মধ্যেই আদালত চত্বরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে বিশালগড় থানার পুলিশ সহ TSR জওয়ানরা। কি রয়েছে বক্তব্য শুনুন। मालिक से पैसा मांगे तो मालिक तो बोला कि नहीं देंगे पैसा और जबरदस्ती बोला कि काम करना है। और जब हम लोग कानून का विरोध किए कि पैसा क्यों नहीं मिलेगा, वो सब हम लोग को जो जमीन लगाना बाल बुतरू जीतना है सब लोगों को मारा है और मारपीट कर वो अपना आदमी बुला लिया। कौन मारा है? भट्टा मालिक जिसका नाम है फिलिप, जो कंपनी है जिसका चार पार्टनर से मारा था। कब हुआ था ये? लगभग 11 बजे। तो अभी कोर्ट के सामने क्यों धरना दिया रहा? हम लोग सोचे कि कोर्ट के सामने अन्याय मिलेगा, हम लोगों को हिफाजत के लिए हम लोग सोचे पैसा के लिए मिलेगा, इसलिए हम लोग कोर्ट में आए। लेकिन कोर्ट भी कुछ कार्रवाई नहीं किया, बोला कि यहाँ से नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोगों के पास पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं है, सुबह से खाने के लिए रखने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए हम लोग बैठे हुए थे। तो अभी विशालगढ़ कोर्ट के सामने धरना दे दिया। हाँ, तो अभी कोई आया था? कोई नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है। तुम लोग कितने मजदूर हैं? हम लोग 60-65 हैं। लड़कियों को मारा क्या? हाँ, लड़की लड़का बच्चा लोग को सब लोग को मारा था। आपका घर कहाँ है? हम लोग का बिहार है, नालंदा जिला। আপনারা শুনলেন বহিরাজ্যের শ্রমিকদের বক্তব্য এবং তাদের ন্যায্য দাবি নিয়ে তারা সরব হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে কলমচূড়া থানার পুলিশকে তারা জানিয়েছেন, কিন্তু পুলিশের ক্ষেত্রে সেই সাহায্যটুকু তারা পাননি, ন্যায্য বিচার পাননি, উল্টো তাদের উপর প্রহার করা হয়েছে বলে তারা অভিযোগ জানিয়েছেন, যার কারণে বাধ্য হয়েছে বিশালগড় কোর্ট চত্বরে তারা ধর্ণা দিয়েছে এবং যার কারণে রীতিমতো একটা সময় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে আদালত চত্বরে। কলমচূড়া থানার পুলিশ সেই অভিযুক্ত পুলিশ অফিসার ভাটার মালিকদের ইশারায় নাকি শ্রমিকদের উপর বিশাল প্রহার করেছেন। শ্রমিকরা প্রাণে বাঁচতে সোজা বিশালগড় মহকুমা আদালতে ছুটে ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারাধীন কক্ষে প্রবেশ করেছেন। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।